ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। These were the students of Ustad Bhai Baljinder Singh ji here from Gurdwara Sahib Gurbani Sangeet Academy. They recited beautiful kirtan in praises of Tan Tan Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So Saad Sangat ji, as we're going to the next part of our program, just want to share a few facts about Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। A few glimpses of the philosophy of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So you can see in this next picture the Sakhi of Sacha Soda, and we're very fortunate, very blessed to have this beautiful philosophy of Guru Ka Langar given to us by the great Guru Nanak Dev Ji. ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। This is such a beautiful tradition that even in events like today, the disaster or the floods, Sangata, the Guru Khalsa Panth goes, makes langar, does a ardas benti to Guru Sahib Ji, and gives langar to those that are in need. Some people need it because of their life struggles. Some people need it because of an event like this flood disaster that happened. So the langar of Guru Nanak Dev Ji Maharaj continues to today and will always continue. ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲੈਣਾ। We never complain about anything about Guru Ka Langar. This tradition is so blessed. We're so blessed to have received this. This is Gurdwara Sacha Soda Sahib. Happens to be the same pind, wahi pind ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। This is a beautiful book which contains so much rich history, literature, Gurbani and philosophy of Tan Tan Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. It is presented in a format which is adaptable to any reader, whether you are getting into Sikhi or you're an advanced learner of Sikhi. This will definitely benefit you. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ $25 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। So it's $25. There really isn't a profit for this, maybe $1 or $2, just so we can continue the seva of presenting more vidya, more about Guru Nanak Dev Ji Maharaj's message to this world. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬਦ ਸਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗਾਵਹਿ ਜਨ ਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ, ਹਰਿ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ। ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ, ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵਹਿ ਅਚਲ ਚਲਾ। ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ। ਗਾਵਹਿ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ।
घट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिह्वा रस आदि अंत निर्लाग सुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो राज जोग माणियो बसियो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले करियो निरंतर गुण गावे सनकाद आद धनिकाद चुके लग धन धन गुर धन जन्म सकियात परो जग पातालपुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग तै माणियो सत जुग तै माणियो चलियो बल बावन पायो त्रेत तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस गिरतारथ कियो उग्र सैन को राज अभय भगते जन दियो कल जुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवै सहजात्म रंग माणै जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभु अमर न जाणै सुख देव प्रीखियत गुण रवै गौतम ऋख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो गुण गावह पायाल भगत नागाद भयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुकम सब सृष्टि सवार्य ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सब जाणियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो गुण गावह नवनाथ ज्ञानपुर साच समायो माँ दाता गुण रवै दीन चक्र वै कहायो गुण गावै बलराम सबत पाताल बसंतो भर थर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूर बापरूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर घट घट सहज समायो दूर बापरूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर घट घट सहज
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, couple of things wanted to mention। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। It's a very special name, Guru Nanak Dev Ji's name. Never heard of it before. What does it mean? ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? What are the meanings of Guru Nanak Dev Ji's name? Many Vidwans, scholars have written their meanings. However, the one I would like to share with you are of the great Bhai Nandalal ji. ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, in summary form, Das would like to share Bhai Nand Lal ji's definition of Guru Nanak Dev Ji's name. So in Arabic Pasha, you can say in Arabic, the Nanna is called Noon. The Kanna is called Alif, and then Noon again, and the Kakka is called Kaf. But to give you a brief summary, the first Nanna means the giver of blessings, Bakshish karne wale, Satguru Nanak Dev Ji Maharaj. The Kanna means one, ek, keval ek de naal jude hoye. There is only one Paramatma, Vaheguru Ji. And Satguru Nanak Dev Ji Maharaj is that Paramatma. Aap Narayan Kalatar Jagameh Pravaryo Gur Parmesar Ekko Jaan. And then Noon again, and it means the true helper, Asali Madadgar. Sadh Sangat Ji, we can ask anybody in this world for help, but we are all prone to error. We can all fail. ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ never fails. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is a true helper. ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। And the last kakka is the definition given here by Nandalal ji is Satguru ji ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, the greatest. ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ. So this is a summarized arth of Guru Nanak Dev Ji Maharaj ji's name. Now Sadh Sangat ji, Bhai Pradeep Singh ji will be doing seva of a prasang from Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jivan. Let us put our attention towards Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj and obtain as much laha as possible. A benti to the Sangat as well. You can come a little bit closer as well too. There's more space up here. Aap ji hona dhyan karo katha brahmat vicharan vich. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ, ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਪੇਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਵਾਰੇ। ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ। ਅਜੂਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਈ, ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਨ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੈ ਹਿਰਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਪ ਵਸੈ, ਸੋ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਮੈਂ ਲਸੈ। ਆਦਿ ਸਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ, ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਾਰੇ।
हैप्पी होसी दशमेश सवारे पी सच चारे लाल दुलारे कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सके कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी श्री नानक परशोत्तम परंपरावर नाथ युगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ वाहे गुरु गुरु नानक साहिब तार के मूरत है जगे आयो लोक सुन्यो पर लोक सुन्यो विद लोक सुन्यो सब दर्शन पायो संगत पार्यो तारन को गुरु नानक पंथ चलायो गुरु नानक वाहि गुरु नानक साहिब तार के मूरत है जग आयो तार के मूरत है जग आयो। आओ गुरु प्यारे साध संगत जी दोने हाथ जोड़ो आओ फतेह दी सांझ पाए गज गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास दी निम्रता सहित बेनती है समूह संगतां नूं गुरु महाराज जी दे ध्यान करदे होए फिर आपां एक बारी होर फतेह दी सांझ पाउणी है। जदों फतेह दी सांझ पावांगे दास समझूगा कि संगती गुरु साहब की असीस दास के मस्तक के उपर आ तो फिर अगे जो भी महाराज जी ने कहाना महाराज जी आप कहा लवे तुसीं कृपा करो गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए फतेह दी सांझ बख्शे असीसा बख्शो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी पट्टां सवीए जिहड़े तुसीं सरवण कीते आ the Pattan Sivaya Bani that you just heard, before the parts recited the Mahima, or you can say the praises of the 5 Guru Sahibs. Guru Arjan Dev Ji gave him the Vidhi. So before that you have Guru Arjan Dev Ji reciting the Bani and giving him the Vidhi and the blessing. So ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। That's why ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ is within Guru Granth Sahib Ji. Satta te Balban, they also had gone through a point where ਜਿੱਥੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। But when a Gursikh brought him back to Sri Darbar Sahib and they asked for forgiveness, and when their Marji's toe touched their tongue, they were able to recite Gurbani, and that Gurbani is within Guru Granth Sahib Ji. But the blessing is Turon from Guru Sahib, Guru Prasad. Now the parts recite Ek man purkh tyai bardata Sant sahar sada bikhyata Tas charan Take Guru Maharaj Ji's charan Tas charan le hriday basavo Take Guru Maharaj Ji's charan and with love let them sit within your heart. Tas charan le hriday basavo to param guru nanak gun gavo. Then you take that love that you have that wells up in your heart and take it to your lips and you sing out Guru Nanak Dev Ji's praises. And they did. That was the recipe, that was the formula, that's the method. That method is in the beginning stanza of Savaya Mahla Pehle ke, jire tusi aap sarvan kita. Then they go through figures, hastiyan, those people that have come before. Gave Indrad, Bhagat Prahlad, जिथे इंद्र and देवी देवते होन जिहड़े तुसीं मान लो भावें भगत प्रहलाद जी होन वेद व्यास जो भी होए आ जिहड़े आपदे समय during their time ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ एक काल भट्ट ਨੂੰ what did he have a vision of when Guru Maharaj Ji granted him a blessing he had a vision that all of these great figures of the past are singing Guru Nanak Dev Ji's just now.
So whoever you anoint as being great in the past, they're acknowledging Guru Nanak Dev Ji as great. Sabte Vadda Sadguru Nanak. So you can take the first Svayam Lapeleke and take it as a translation or an extension of the Bani that we just told you, Sabte Vadda Sadguru Nanak. Now, when they said it, they didn't mention specific features of Guru Nanak Dev Ji. They just went into that these people are all singing Guru Nanak Dev Ji's praises. All of those beings that you've heard of in their own glory during their own time, they're all just singing. That's because it's very hard to go in to describing Guru Nanak Dev Ji. When Gursikhs, during the time of Guru Arjan Dev Ji, Maaf karna, Guru Har Gobind Sahib Ji, they asked that kis tarah se Guru Nanak Dev Ji? Sanu bhi dasso Baba Vadda Ji. Baba Vadda Ji says, Akhan parayaya, his tears welled up in his eyes. And he says, what can you say about just complete noor? Just complete light. What else do you want me to say? I can't say any more. So, moving on. There's one thing that Gurbani does utter about our Guru Sahib that we can say is Gur, Babeg, Sat Sahib. Babeg means, kyunki Bhai Gurdas Sini in Kabit Sviye mentions that jis tarah Purnamashi di raat nu Tan Sri Guru Nanak Dev Ji da avatar hoya. He says, Ek, Anek, Babeg, Sas. Sas means moon. He says, just like the Purnamashi raat, and it happened on Budhvar, Budh, meaning the big Budh, that the big Budh, God's going to grant to the world so they can see what is Ek amongst Anek. Anekta de vich Ek Pashanan nu Jukti Marji ne de deni hai. That God is going to grant him the eyes, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖ ਸਕਣ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ about the ਮਹਿਮਾ of Guru Nanak Dev Ji but the ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ and ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਆਪਾਂ गायन करना सो मैं पिछे बोलूंगा माफ करना मैं पहला बोलूंगा तुसी सारे ने पिछे बोलना गुर की महिमा क्या कहा गुर की महिमा क्या कहा सारे बोलो जी गुर की महिमा क्या कहा गुर की महिमा So what praises can I utter of Tan Sri Guru Nanak Dev Ji? Now, you might know Bhai Parminder Singh. If you don't know, this saintly Ruh has touched a lot of lives. And Bhai Parminder Singh wrote in Guru Nanak Dev Ji's first volume,
Now we're calling it Sakhi Sagar. Before, it was the first volume that served as a blueprint for the volume that's available downstairs. He says in there, just like a son wishes to praise his father and let the entire world know how great his father is, the same way, I want to let the world know how great my father Guru Nanak Dev Ji is. And itthon sada mud banda. And this is our introduction. If we're going to sing Guru Nanak Dev Ji, we can never do justice and describe Guru Nanak Dev Ji. We can just sing his glory and say toda ant nahi sache Paatshah. ਆਪਾਂ ਜੇ ਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ 1526 Bikrami Samvat, and that translates to 1469 in the years that we acknowledge now according to our calendar. I told you it was a Budhvar, and that time people we're automatically getting happy. Just Suraj Prakash de vich dekho na, they say that, I should say Guru Nanak Prakash, the first part of Suraj Prakash, that lokan nu sabhavak hi, automatically everybody was feeling happy. And why shouldn't they? That now God himself has come in the form of Guru Nanak Dev Ji. When they told Baba Kalyan Chand, the father of Guru Nanak Dev Ji, us waqt Baba Kalyan Chand, jehdi khushi si odi hadd rahi nahi. There was no limit to the happiness he felt. That ghar de vich ek balak pragat hoya. Balak bhi nahi, Rabbi balak, a holy being, according to Daulta Dai, the midwife that came to deliver the balak, but she was delivered in the process across this world ocean. Daulta Dai that was so overwhelmed by her experience that we're going to go into that as well too. They come and tell Baba Kalyan Chand. He quickly gathers himself and he says, Jaake Sheti Pandit Hardayal Ji nu bulao. A servant quickly goes and runs to Pandit Hardayal Ji in Raipur ki Talwandi. Pandit Hardayal Ji came, and he already is told that Mehta Kalyan Chand just had a baby boy, and unhe dekhya, according to the nishattars and all the signs that are available, he's saying this is really good. This is really good, and he keeps coming. And when Baba Kalyan Chand says that Sheti aage tusi Pandit Hardayal Ji, बहुत खुशी हुई, तुसी मेरे वास्ते हो जन्म पत्री तैयार करो, birth certificate. They prepare a birth certificate. Pandit Hardayal Ji says, "दे जरूर मैं तैयार कर दा, पहला मैनू दाई लेके आओ." Because I need to gather more information. When they bring Daulta Dai हजे अखां पूंज रही सी, because this feeling was too overwhelming, and हाथ हजे कंबी जांदे सी, and she tells Pandit Hardayal Ji, and he says to Daulta Dai, he says to her, how did this occur? What time did it occur? She says, Pandit Ji, do pair raat de nange si, ek kadi. That approximates to 12:54 at night. And jadon eh hoya na, ek prakash hoya. There was 8 lights glowing in the room to give me chanan, that I thought I was going to deliver the child. But at that moment I saw so much light that jadon light maddam hon lagya, then I saw this baby boy gracing my hands, and a surge of what I would say happiness going through my mind and giving me every santokh that I have never experienced in my life. I experienced today, that it went through my mind. And at that time, I saw something. I saw the child smile and look with its eyes into the depth of my soul.
and then laugh. I have never experienced, I've delivered a lot of children in my life. I've never experienced this. And Pandit Hardayal is just getting more information to validate what he already had in his head. And what was that? It Parmeshwar da avatar. And moments are going by and he's stamping it in his head. Yes, this is God himself. So by now, he comes to what's shown in that photo as he goes to Baba Kalyan Chand. He says, oh Rabbi Balak nu laike aao mere samne. And when they bring Dhan Sri Guru Nanak Dev Ji, you know what he does? He takes Marji's charan and he places it on his forehead. This tiny baby charan of Dhan Sri Guru Nanak Dev Ji. And the first one to feel him against his forehead is Pandit Hardayal Ji. मैं देखो कई लोगों का Pandit means scholar. Your scholar means nothing. Your scholarship means nothing. जे अमली जीवन दे विच नहीं लेके आने. But he brought it into Amli Jeevan that day. And he says to Baba Kalyan Chand, Minu tera ke din deo. Main kali nahi karna chahna. Minu Parmeshwar nu chintan karn deo. Let me meditate on God's name. And what name he brings to me, that I'll bring forth to you. Today, मैं जो बानी दा Guru Nanak Dev Ji ने प्रकट की थी, वो तोड़े के सामने रखनी है. किस तरह? So at that time, he goes home. 13 days he meditates. He looked through Granths and he saw that, ek Granth kholya, he saw that jire Granth de vich 36 virtues that he saw all in Guru Nanak Dev Ji. But it's not to say Hadapagati that we put a limit. There's way more. Anant Kala, Guru Maharji, Thakur hue chadya. That Guru Maharji is beyond everything. So then he says, "Ab Granthanu paase rakh dewa, kyunki inna ne menu changi tarah samjh nahi pauni ke na ki rakhiye." So he meditated. 13 days when it went by, and then he heard the voice of God inside of him. And the voice of God says, Nanak, Nanak Narakana. And that Naam came to him and he wrote it on the Janam Patri. Kehne main unhe badalna nahi. Main yahi rakhna jo Parmeshwar ne na dhar ditta hai, main ithon nahi tarya. Ek galti na likha leo ke sahi da Pandit Hardayal Ji named it. Ha mainu maan ta lokan ne dena, par Parmeshwar ne aap tarya na. Jot roop har aap Guru Nanak ka hai. And Guru Nanak Dev Ji, and he comes to Baba Kalyan Chand, Mehta Kalu, and he says to him that now menu lab gaya, main janam patri te tya karke likh ditta, main hun badalna nahi. Baba Kalyan Chand, sun la, tere putt da naam Nanak hoga. It's going to be Guru Nanak Dev Ji. And he says, nahi. No, I don't want, first of all, Imelda with my daughter's name, I don't want that name. I can't really understand what it is. Then he says, Ruko, main na bhi samjha dena what it means. It means that Na stands for Narayan. That Narayan, jis tarah Raipur ki Talamandi's first name wasn't Nankana Sahib. It was Raipur ki Talamandi, and then it was named Nanakiyana Sahib. Jithe Guru Nanak Dev Ji aaye. I means Nar, ek manukh roop de vich ayn, Paramatma ayn. That Nar, Na, part of Nanak, stands for Narayan. That God has come in the form of a human being. He's manifested. And then Na Ak. Na means no. Ak means any pain, any sorrow, any grief. He's beyond that. He's Nirban. He's beyond any sort of pain. He's Nihal. And these Nanne wale shabds are all coming out. You can, what Bhai Sahib Bhai Tanjinder Singh had shared by Nand Lal Ji, he shared a different meaning. There's beyond translations, but this was the translation that Pandit Hardayal Ji gave. And there you go. That Nanak Shabd now serves as the light of Paramatma. Because ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ
in that shabd Nanak Pad zarur aauga, and when it does come, it serves to tell you it's the same light that's going from mahalla pehla to mahalla duja to mahalla tija. The light's not changing, the body is. Hune agge turiye. Now what happens is, why did Guru Nanak Dev Ji laugh at that time? Bhai Bale Wale Janam Sakhi de vich eh likhya si ke that time jire ruah, because ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, that they could smell fragrance in the air. They could see flowers coming and manifesting, coming through the air, but they can't see who's sprinkling the flowers. And they know and they acknowledged that Devi Devte, gods and goddesses were there. And where Pandit Hardayal Ji is doing namaskar at Baba Atal Rai, they also show the Devi Devte. And Bhai Gurdas Ji, Kabit Swahiyan de vich vi likhde a, and ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ, okay? Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, japo ji, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ in the Dev realms, in the realms where Devi Devte are too. And ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। And why did they come? Because they acknowledge, and Bhai Gurdas Ji does too, and he says, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Par Brahma, Puran Brahma, Par Brahma, Puran Brahma, Par Brahma, Puran Brahma, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Satgur Nanak Dev, Par Brahma, Puran Brahma, Par Brahma, Puran Brahma, Par Brahma, Puran Brahma, Par Brahma, Puran Brahma. This is the Puran Paramatma, Par Brahm Swami, that has taken up a form ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। Mind you, what can he do
if we're faltering and not being able to step on the path is there. Guru Maharaj Ji ne gaadi raah sade vaste bana ditta, par sade te it's on us, right? Amrit vela tusi rakhna, Guru Maharaj Ji ne kiya, and Maharaj Ji ne rakhya. And ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ when Guru Maharaj Ji got to 8 months old, Maharaj Ji started sitting up and ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ. Mata Tripta Ji would go to Baba Kalyan Chand. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਹੁਣੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ. Baba Kalyan Chand ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਲੋ. He would go over to Guru Nanak Dev Ji. Maharaj Ji ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ Maharaj Ji ਆਪੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. And then ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ he would get his mother and father to get up at that time at Amrit Vela. And ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. And then when Baba Kalyan Chand would come and straighten out Guru Nanak Dev Ji's legs in fear that the legs might become like permanently set like that, Maharaj Ji would wait until he looks the other way and then he would cross it again. I also forgot to mention what happened during the first 7 months. ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, every day they would come and matha take to Guru Nanak Dev Ji. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਰ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਕਹਿੰਦੇ they would tell Baba Kalyan Chand ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ 8 ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਾ. And then the next day they would come after 24 hours and they would come and matha take again. ਆਈ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ for 7 months. Then Guru Maharaj Ji started sitting up. But when Guru Nanak Dev Ji got to the age about 1 year and a half, then Sanata Shah gaya si, everybody became silent. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ sadness came. Everybody, why? You'll be asking why now? Sudden a change in emotion. The emotional change was this. Guru Nanak Dev Ji had not uttered anything. Haje tak Maharaj Ji bole nahi si. And Maharaj Ji tiyari kar rahe si. And then when they would go, whether it was Chacha Lalu, he would come and they would try to get Guru Nanak Dev Ji to talk. But himmat karde hunde si. Everybody would come and try their own attempt and try to get Guru Maharaj Ji to talk. And then everybody, when they wouldn't be able to be successful, guess who they turned to? Tan Tan Bebe Nanaki. Bebe Nanaki, during the avatar of Guru Nanak Dev Ji, was 5 years old. She was there during the avatar. When she saw the light of God, guess who was the first one to matha take to Guru Nanak Dev Ji? It was Bebe Nanaki, 5 years of age, in that same kamra as her mother. The Bibiyas were saying that, "Bachiye tu chal ja tu kamre de vichu." Kyun? Kendi nahi. That menu pata nahi, menu khech pe aa rahi hai. I want to see my brother. But that veer would now become a peer for her. It would become a peer means a Guru Sahib. Kyunki Guru Sahib mandi si, wo veer nahi mandi si. Jadon she would wait until Guru Maharaj Ji's eyes would open in the morning, and then she would be the first one to greet Guru Maharaj Ji. And then when Maharaj Ji, they would lay Maharaj Ji on his bed, she would sleep right on the ground. Bebe Nanaki, Bhai Veer Singh hai likhde hai. He said that when Bebe Nanaki would be playing, taking Guru Maharaj Ji into her gold, into her lap, when she would see that nobody's around, she would take Guru Nanak Dev Ji out of her gold. You might say, why? Because she wanted to matha take to Guru Nanak Dev Ji. She would take Maharaj Ji out of her gold and then she would place her matha at the feet of Guru Nanak Dev Ji. She knew everything. Brahm Gyan was there in her mind, and she knew that Guru Maharaj Ji knew everything. So when they called upon her, and Baba Kalyan Chand said that, Bebe Nanaki, kinna veer pyara, kenne puchya kyun tu why such? Why did you ask me that question? Prana to pyara mera veer. That what is it that you want from me, my father? She says he hasn't talked. Chinta grasi,
Apachinta is now taking over our minds. Get your brother to talk. She takes Guru Nanak Dev Ji in her lap and she says, Guru Nanak, you understand everything. And Marji nodded. And he says, Tonu pata mata. नानक शब्द प्रगट हो गया, वाहिगुरु नाम प्रगट हो गया, and now the first shabd of Sri Guru Granth Sahib Ji is going to come. Agge turiye, if you go to that sacred city, I have not been blessed enough to go there. One day Maharaj Ji Kripa kare, but those that have been fortunate enough, they know this Gurdwara Sahib. This is Gurdwara Patti Sahib. Patti means slate. Slate, क्योंकि बच्चे स्लेटां दे ऊपर लिखदे हुंदे सी. Now the time has come. Maharaj is approximately 6 years of age. Baba Kalyan Chand says that hun sama ho gaya. Mata Tripta nu कहंदे आ that ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ. ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਵੇ. And she says that Pandit Hardayal ji ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ. That Tharo Avi Ladu. She gets a plate ready with sweets and money and they cover it up. Baba Kalyan Chand holds a plate in one hand and he takes his finger out in the other hand, and Guru Maharaj Ji takes his panja and he holds on to Baba Kalyan Chand with his fingers, and they start walking. What that scene must have been. As Guru Nanak Dev Ji is going where a teacher is going to attempt to teach him, but in the end Maharaj is going to end up teaching him. They go to this stan, it's the house of Gopal Pandey. Gopal Pandey, utthe bachche sare sikh rahe si. All of the kids, you could hear them reciting out their lessons, reading it out one by one, each of them reading out their own lessons, memorizing at that time. And Baba Kalyan Chand goes to Gopal Pandey, देखो पैसे तुसी फिक्र ना करो, इन्हों चंगा पढ़ा दियो, 2 सालां दे विच इन्हों कैम कर दियो, that may he be able to do numbers and have proper language skills enough to write and speak. So Pandit Hardayal Ji, maaf karna, Gopal Pandey got so happy that Baba Kalyan Chand's well off, and he knows that if he trains him well, that money will come into his home more than the other children. So first he focuses on Guru Nanak Dev Ji. As Baba Kalyan Chand heads home, he says to him the Alek. Guru Maharaj Ji starts writing. He memorizes everything. He tells him the number system. He memorizes that too. And jado Sandhya pe, when it became after Sham Pegisi, then that time Baba Kalyan Chand came back and he told Baba Kalyan Chand, Gopal Pandey, he says that ye to bahut hoshyar hai, and sab kuch sheti pakad li, meaning that he grasped everything very quickly. Inu kalu fer laya. So he took Guru Nanak Dev Ji home, where the mother and father would ask that what did you learn today? He would recite it out. The next day Guru Nanak Dev Ji returns to Gurdwara Patti Sahib. When Guru Maharaj Ji comes to Patti Sahib again, he comes and Gopal Pandey says that
ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ. He took him aside and took him into a different kamra, and he says, "Jai kal sikhaya se usna, that what you learned yesterday usna." Guru Maharaj ji bole nahi. He stayed quiet. Maharaj ji stayed quiet. ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ one ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲਿੰਗ ਹਿਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ. He was going to get him ready for something, and that I'm going to share with you. Then he says, "Why aren't you talking? Why aren't you saying?" ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ that something's inside of you, ਤੇਰੀ ਖੇਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, that you want to play. And then he points to a danda and he says, "See that danda? That straightens out children that want to play during lesson time." Maharaj stayed silent for a moment or two, and then he says that what you're teaching me is empty. It's sara khali hai. What do these letters mean? At that time, Gopal Pandit says, well, they don't need to mean anything. You join in that first letter I taught you, Satsai means nothing. But it means something when you put it together. You get words, then you get sentences, then you can communicate. Then you'll be successful in school, then you'll get a job, just like all of us, right? We went to school, we got this gyan, we got our jobs, and then you're making money, and then you're happy. No, that emptiness starts from those letters. As you join those empty letters, empty. As you start communicating your focused gyan, that's empty. When you get your jobs, you're just making money for the world, that's empty. And you feel empty inside. And he says, then, okay, you teach me. You know so much, then you teach me, Gopal Pandit says. Guru Maharaj says, you're not ready to be taught, but I'll give you the recipe. And he says, the first shabd that was uttered ever was this, Mahal Pehla. Jalamo kasmas kar. He says, burn the attachment first. Duniya da jera moha nu saar deo. Jalamo kasmas kar. And then ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ. And he says, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, burn away the attachment for the world, make the ink that you need, just like children need school supplies. Maharaj ji in this shabd writes out the school supplies that you need in order to become a Sikh, in order to become a student. He was so blown away by this that Pandit Hardayal ji would ask different questions which would become the rest of the shabd. And he says, what do you mean lekha? You mean after this life? He says, Maharaj ji, yes. Maharaj ji says, yes, after this life people go and line up in Dharmaraj's kachari and utthe lekha ban janda. You guys are judged. But jithe सच्चा निशान, नाम दा निशान, तीन मुख टिक्के निकले, those people that have sacha naam inside. A tikka of naam that illuminates the subtle body in the afterlife comes out, and they will not be taken to Dharmaraj's kachari. They'll be taken to something you don't understand. Pandit Hardayal ji, it's called Sachkhand. And he told him, Pandit Hardayal ji is blown away, because he in his heart had been looking for a true guru, and unu aaye mehsoos hon lag gaya ye rabbi balaka, just like Pandit Hardayal ji. And then he says that je tenu inna gyan Paramatma ne bakshiya, then tell me what these letters mean. And then Maharaj ji would open up on his slate and he would write, सस्सो सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पया,
ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ is to make our life ਸਫਲ। ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ that becomes wasted and cursed. And how does it become safal? Well, those that remember God with a focused attention, chit jinka laga aya, for their coming, Marji's coming is so our coming becomes safal. Marji came to make our life safal and worthwhile. That's why Guru Marji came. So these beings forevermore, that this shabd is now pargat, that it can become part of their mind and they focus on it and they do a vyas of it, and their minds, what can happen, God can illuminate their minds and they can be freed by burning away the attachments of these lives. Pandit Hardayal ji would listen to this Bani called Patti Likhi that comes in Guru Granth Sahib ji. And then, blown away by this, he says, his mind says to him, "Eh ohiya, teri mang si da sacha Guru lab jave, eh ohiya, matha tek la inu." That teacher that started out trying to teach Guru Maharaj ji adorns Guru Maharaj ji as his teacher as he matha takes. And jiyo matha tek deya, Bansavli Nama jo Bhagat Jaswant Singh ji ne likhya, he wrote a quote from our Ityas, and ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ and ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। Bring Pandit Hardayal, maaf karna, Gopal Bande in your head, and as he's bowing to Guru Maharaj ji over and over in Dandot, he's saying, Anik baar namaskar, Anik baar namaskar, Anik baar namaskar, vaho vaho Guru Nanak ji, vaho vaho Guru Nanak ji, vaho ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। बिन पढ़ाए पढ़ रहे, बिन पढ़ाए ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ अवर पढ़ावन हार, अवर पढ़ावन हार, ਅਵਰ ਪੜਾਵਣ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਪੜਾਵਣ ਹਾਰ। He, Baba Kalyan Chand comes and he says to him, "Maithon nahi padhavna Baba Kalyan Chand, ye to turu hi pad ke aaya." He's come from beyond and he's already has all the vidya with him. Ita avar padhavanhar. He's the one who's going to teach everybody. He's going to be the one who teaches everybody. Look at how Maharji operated throughout this world systematically, through the teachers, through the doctors, through the pundits. Maharji taught all the people that go and teach and treat people. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ. The first people, then going up into the governments, whether it was a Nawab, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ. Maharji's working his way up, and then would come when Maharji would disappear for 3 days in the waters. But he would say this, and now again, when Baba Kalyan Chand comes home, and Mata Tripta ji say that ਤੁਸੀਂ ਸਦਿਆਂ ਆ ਗਏ, you've come back early. He would say that ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। Then what do we do? As he got a little older, they decided that maybe perhaps we can prepare him for a government job. The government job requires Persian language. And Qazi Nuruddin, who was nearby,
which now there's a Gurdwara situated. It's also called Gurdwara Patti Sahib, but there's another shabd in front of it. An adjective is Maulvi Patti Sahib. Gurdwara Maulvi Patti Sahib. That was the place where Qazi Nuruddin would sit and teach children the Persian language and speaking the Quran. That's where he used to sit. And when he knew Mehta Kalyan Chand, everybody knew, because वो पटवारी si, that when Guru Nanak Dev Ji comes to this spot, he says the same thing, that ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, that make him deserving and understanding of the language of the Persian language, Farsi de vich, make him capable. Then what happened is Qazi Nuruddin said that मैं सुनिया तुझे बालक बारे तो शायद तुसी फिक्र ना करो, कल नूं आ जाओ ते सुबह आप शुरू कर देने the lesson. So the next day came. Guru Nanak Dev Ji is left there with Qazi Nuruddin, and there's other Vidyarthis there as well. And then when Guru Nanak Dev Ji is sitting there, he gives him a slate, a patti, and he says, now the alphabet, according to the Persian language, they call the golden alphabet. He says it starts the same way English language starts, like A and B. They call it Alif and B. I'll give you a fair order on the Alif, B, and then P, T, Te, Jeem, I on the janda. He goes to him, the Alif likho, Alif. And Guru Nanak Dev Ji, on his patti, you can see a lakir. It looks like a happy smile. That's Alif. He draws an Alif. And then he writes a Be by himself. And then he writes the next letter by himself too. Qazi Nuruddin looks in amazement, in astonishment. And he says, Balik tu ape janda? And he writes out the whole alphabet. And he says to him, that main sirf ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, I'll tell you something else. And ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, but if you go to Baba Atalra and you read by Mani Singh wali Janam Sakhi, and Baba Atalra, the Tasveera on the second floor at Baba Atalra, they have this quote written of what Guru Maharaj Ji translated. He translated those letters as well too, and he would say, Alif Allah nu yaad kar, gaflat mano visar, swas palte naam bin, trig jeevan sansar. That what happens is Alif, the first letter, through the first letter of A, remember God, remember Paramatma, and forget all doubts. Gaflat mano visar, through your minds, all the doubts created by this daily living. And then swas palte naam bin, remember this, that if your last breath turns to a next, and you don't have Waheguru on your rasna, right? Then trig jeevan sansar, consider your life a curse. Consider your life wasted. Through the first letter of Sassa to Gopal Pandey Maharaj Ji says, Kis tarah safal karni hai yatra. And through the Alif, the first letter to Qazi Nuruddin, Guru Maharaj Ji tells him, Kis tarah trig jeevan sansar, how your world and your life can become wasted. Kis tarah safal karni hai, kis tarah bagaad sakde hain tusi jeevan. Ehi sade lai marg Maharaj Ji kaam karke gaya. He told us the same marg, but it's on us if we want to travel on this marg. Then he tells, he's so surprised. He stands up and he says, Bache, stay here. Stay here. I have to go tell somebody. Because he has realized that it's Auliya, it's Rabbi Avtara. So he goes to tell somebody. Oh, jaake dassan lagya kisne. Guru Maharaj Ji, jiri chadar de upar baithe si na, oh chuk li. Maharaj Ji gets up and leaves the madras. Madras means a school in Persian. He leaves it. And there's a tree nearby. He goes to the tree. And he lies down. And Maharaj Ji ne wo kapda upar le liya.
And Baba Kalyan Chand, when he comes in the evening, he notices Guru Nanak Dev Ji lying there. And he sees a tree nearby the school, and Maharaj Ji ta ithe paya. So he goes looking for the Qazi. And he says, Qazi, look, I just sabak sikhaya. Guru Maharaj Ji nu bahar jaake pata. Now why is he lying down underneath the tree? He says, hai? मैं तो उन मुड़ के आना सी मैनू आप नहीं लभ रहे मैं क्या सी इत्थे ठहरे वो फिर ठहरे नहीं होना so he goes and he says मैनू दसो कित्थे है they go up to Guru Nanak Dev Ji and they say to Guru Nanak Dev Ji Maharaj is still lying with the sheet covering over his head and he says Nanak Ji Sri Nanak Ji utho सिखाते आए पे कुछ तो बोलो. Why aren't you talking? Maharaj would not talk. And he's silent again. Because now another shabd of Guru Granth Sahib Ji is about to come. It's a revelation. It's Turki Bani aa rahi hai. Then at that time, when he said, say something. Kuch ta kyo, say at least one thing. One thing, one in the Persian language is yak. Yak. And Maharaj got up, took the sheet off him, opened his eyes, and he says, Yakaras guftam pesto, dargos kun kartar, Hakka kabir kareem tu, beab parvadagar, Duniya mukame pani tehkeek dildani, Mamsar muhe Azrail girfte, dil hech nadani. And the words of Akal Purkh flow out like water. All lookers, all watch. Guru Maharaj Ji utter this Bani. And when Maharaj Ji says these words, Sare dekhte hai. Maharaj Ji then translates. Kyunki jithe Maharaj Ji ga rahe si Bani, fir katha bhi ho rahi si. And the katha e parampara raha sade vaste. Kirtan de katha. The katha e hui, Maharaj Ji ne kya Azrail, girifte hai. The death's messengers are going to come. They're going to come and उन्होंने लेके जाके तुनु धर्मराज दी कचहरी दे विच खड़ा देना and उत्थे लेखा मंगना गिरफ्ते ममसर मुए अज़राइल गिरफ्ते ममसर मुए मुए means case थोड़ी केसा तू पकड़ के लेके जाएंगे when they break the attachments that you have हड्डा तू कड़काए just like Bhagat Friji says and Guru Maharaj Ji explains all of this. And he says that dunya ta fana rupa. The world is transient. The world is temporary. The world is going to go. And it's your time. Take Guru Maharaj Ji's message. Ye raag te lang de vich aunda Guru Maharaj Ji da pavitr shabd. And Qazi us waqt Qazi Nuruddin nu jira une Makke wal oh jira karde hunde their prayers, the prayers that they do towards Makkah, he did towards Guru Nanak Dev Ji. And this is Rabbi tode samne hai fir Makkah nu kyun muh kariye ohne udhar nu jis tarah Hazrat Bhikan Shah ne Guru Gobind Singh Ji nu kita si himmat aate he would hear all of this, and this is the tasveer from Baba Atal Rai that even it says in the third line Alif Allah nu yaad kar. Remember that. Allah Paramatma nu yaad kar. And he would utter very similar thing, but we'll say the same thing that Gopal Pandey said. Vaho Vaho Guru Nanak Ji. Vaho Vaho Guru Nanak Ji. Vaho Guru Nanak Ji. Vaho Vaho Guru Nanak Ji. Anek baar namaskar. Anek baar namaskar. Anek baar Namaskar. Anek baar namaskar. Bin padhaye pad rahe. padhaye pad rahe. Avar padhavan har. Avar padhavan har.
Param Guru Nanak Gun Gavo. That's the maqsad. I'm just setting you guys up for the lines. Mera bas yahi hai that tusi pitch ke gaao. Sade vaste aa din safla. If we sing with our hearts, let's ask Sache Pasha that Paramatma hear me, Sache Pasha. Guru Maharaj Ji, hear my ardas. Yak arz guftam. Minu apna kan deo, Sache Pasha. Lend me your ear. Main ek arz guzara tode agge. Hey Data, I've been ignorant. Forgive me for my ignorance for all those years. Forgive me and now teach me. Teach me how to love you with more feeling. You taught Gopal Pandey. You taught Qazi Nuruddin. And they were from a different religion. Guru Maharaj Ji, we offer you our head. We call you Nanak Naam Leva. We call ourselves your followers. Data, ardas apa karde hain. Sache Pasha, tell us how to love you with more feeling. Love is the key. Jin prem kiyo tin hi prab paya. You have to love Guru Maharaj Ji. It's the love that we have. Every one of you has it. You know, you cannot judge a book by its cover. All of you have it. It's a changyara that's lit up inside of you. We sit in Sangat so your love feeds the next. And your love feeds the next person. That our love grows inside. These auspicious days are for these things. I want to share one final thing with you. Because I see this in the Sikh Jagat. What I heard from Guru Maharaj Ji, what he told by Lalo means love. I learned from Pai Lalo because he was the first destination for Maharaj Ji's yatra, Udasiya. And Pai Lalo nu, jadon Maharaj Ji mud ke on a second visit, he would recite Bani. And he would say to Pai Lalo, Saram taram do shap kholoe Kood phire pardaan ve Lalo. And he says, Lalo dekh la. Sara ithe aale dwale dekh la. Ye Ahmedabad di gal nahi. Ye sare sansar di hai. Sarm, modesty kithe chal gayi. Aapa kei diyan tasveeran apni khech rahe hain. Ki haal ho gaya duniya da. Where's modesty gone? Aaj jehda pehrava na, tusi saad sangat sare de paaye hoye. ये बाना साडा ये पत ढकदा ये पत रखदा गुरु महाराज जी ने बाना बख्शिया साडे वास्ते. Don't be shy to wear it. Maharaj ji says शर्म लियाओ. आसा दीवार दे विच भी लिखिया सरम तरम दो शप माफ करना सरम तरम का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर. This is the hall that Saram Taram has gone. Where is Taram? People want to show Taram. Then when they wear that chola that keeps their honor, what do they do with it? Hypocrisy. They're hypocrites and pakandakar there. They show people, they do one thing, they teach people, and they do one thing behind doors. And that's the hall of our Panth. But I'm not going to leave you with something, with hopelessness. Where Guru Maharaj Ji ne pair tare, jithe Baba pair tare, puja asan thapan soa. What did Guru Maharaj Ji do? Jithe Guru Maharaj Ji ne pair tare, uthe saram tarm fer mud ke aa gaya. Where Guru Nanak Dev Ji placed his feet, saram, modesty, and taram, righteousness, came back into the Panth. Where you're sitting now is a place of Guru Maharaj Ji. Jire jurde a, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ. ਦੇਖੋ Guru Maharaj Ji ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, under the waxing moon in the garden of Raja Shivnab. Raja Shivnab, who had been scarred by imposters.
scarred by people that are posing as Guru Nanak Dev Ji. You know what happened? He would test those people. And everyone failed. When he would send these women called the Padmaniyan, they would wear very little clothes. And they would go to attract the individuals. And those individuals gave in. They became intimate with these women. But not Guru Maharaj Ji. He says, Gacho putri rajkuar, naam apano sach dot sawar. Maharaj Ji would call them his daughters. And when they would listen to their father telling katha under the waxing moon, they came with wrong intentions, but they left with right intentions. They became Gursikhs. And what they started doing is jo bhi unne kole padna kuch bhi aega si, they started covering their bodies up kyunki sharm aa gayi si unna nu. Sharm aa gayi si. This goes for mards and aurats. Mard bhi ohi cheez karde hain. They unne nu sharm aa gayi si, unne ne aaye ढक liya si sareer. Tana oh bibiyan. And then what happened? Unne nu dharam bhi mil gaya si. Then Maharaj Ji says, Savere utho te Paramatma da naam leo. And they did. And this was the shabd that Guru Maharaj Ji uttered. Khalsa ji, ek kithe chala gaya? Dharm pankh kar ud raha. That dharm, it seems like, before Guru Maharaj Ji's time, dharm is like a mountain and it's grown wings and it's flown away. But Guru Maharaj Ji's brought dharm back. I tell you, believe in Guru Maharaj Ji. Guru Maharaj Ji, and bring him into your heart, and onna de gun gao. Because just like these murals in India are fading away, this is a mural of Guru Angad Dev Ji climbing a tree when nobody else would believe Guru Maharaj Ji. Then Maharaj Ji says, Sangat vaste mathiyaiyan diggan giyan. The mathiyaiyan will come. Nobody else believed him. Why did Guru Angad Dev Ji believe him? Because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ it has capacity and when he shook it ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ skepticism is ruling over people and what do? They will now recreate this painting and just as this painting dies away, so does our Shraddha die away in the Panth. Nobody believes these Sakhi of Guru Maharaj Ji. That's why we've tried with this yatan of writing Sakhi Sagar, that we've tried to bring that Shraddha back into you. We need more Shraddha. We need to believe in Guru Maharaj Ji. I saw this in Bhai Rupa Das ne tasveer khichi si. And we put it in the book of Guru Nanak Sakhi Sagar. And people probably wondering why. By the end of it, you'll see this image become much more clear. And that's why I say to you, Sun Sakhi Man Jap Pyar. Guru Maharaj Ji di Sakhiyan parya karo. Jithe Guru Maharaj Ji di Janam Sakhi, jire ghar de vich Janam Sakhi a, utthe Sikhi zarur rahogi. Because they'll read about Maharaj Ji's voyages. When you read a Sakhi, Guru Maharaj Ji travels in your head to those countries, doesn't he? Your mind is being purified with Guru Maharaj Ji traveling inside of your head. So, I leave you with an ardas, not my ardas, with Bhai Bir Singh's ardas. You can read the translation yourself. He wrote it in a poem, and I'm going to read this ardas on behalf of myself, and behalf of all the Sangat and all of those that are watching. Lag gaye haan vich buriyaiyan, lag gaye haan vich buriyaiyan, Rab Sai to vitha paiyan, Rab Sai to vitha paiyan, naam visara ho gaya saiyan, naam visara ho gaya, asa bani tek gwa
असां बानी टेक गोआई ग्रसे गे हाँ हुन विच विपदा ग्रसे गे हाँ हुन विच विपदा केर लिया चौं फेरियों अपदा केर लिया चौं फेरियों अपदा सज्जन सैन कोई नहीं दिसदा सज्जन सैन कोई नहीं दिसदा सज्जन सैन कोई नहीं दिसदा बहुड़ बहुड़ means to return बहुड़ बहुड़ हुण आप गुसाई बहुड़ बहुड़ हुण आप गुसाई हे गुरु नानक त्रुठ गुसाई हे गुरु नानक त्रुठ गुसाई अपनी उम्मत that's all of us उम्मत followers अपनी उम्मत आप बचाई अपनी उम्मत आप बचाई औगण सारे बख्श पुलाई औगण सारे बख्श पुलाई लड़ लाई नू आप बचाई लड़ लाई नू आप बचाई औगण सारे बख्श पुलाई औगण सारे बख्श पुलाई हे गुरु नानक त्रुठ गुसाई गुरु नानक त्रुठ गुसाई. Hopefully you can read the translations yourself. That's as much as hard as I have to share with you. एक माला गुरु महाराज जी दा गुरु नानक देव जी दी धुन देखियो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ने आयो जिथे गुरु महाराज जी ने कह दिता गुरु अर्जन देव जी का नाम भी जप सकते हैं तुसी गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी का नाम जप सकते हैं तुसी गुरु अर्जन देव गुरु नानक देव जी का नाम भी जप सकते हैं. सो फॉरगिव मी इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स. ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਣਾ. ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾਸ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਭਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ. हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल राम प्राणनाथ अनाथ सखे हे समर्थ अगम पूर्ण अंधकूप महाप्यान पौड़ी हे अच्युत
forgive me if I made any mistakes. Please take Guru Maharaj's pyar with you. As ardas de vich ye kyo that Guru Maharaj jo gun mera pyar badao. Make it fourfold stronger. Now I'm going to hand it off to Bhai Tajinder Singh Ji. And Bilal Fateh Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we have one last end of the program here. There's going to be a little bit of Kirtan, and then after that will be Nand Sahib and Ardas. Saad Sangat Ji, while we're getting ready here with the Saj, just one more benti. There is a book that's downstairs. We have a table set up, and for $25, Saad Sangat Ji, we're doing benti to Sangat to help purchase this book so we can support future publications. So ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਸਾਗਰ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। This is a great gift you can give on Gurpurab to a Gursikh. This is something that can enlighten their life as well too. So Saad Sangat Ji, benti to you all. There's a stall downstairs. So now after Kirtan, for about 15 or 20 minutes, there will be Samapti and Ardas. Then सारी संतान लंगर छक के जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी गावो गुण परम गुरु सुख सागर 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 दुर्त निवारण शब्द सरे दुर्त निवारण शब्द सरे दुर्त निवारण शब्द सरे
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬਦ ਸਰੇ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ
रागी महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया गुरता पाया सहज सेती मन बजिया बलाया राग रतन परवार परि शब्द गावन आया सब धोखा गावो हरि तेरा मन जिनी बसाया कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे आत्म सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो त्यो मनो विसारे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या ही करते करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द कने नानक सच्चे सब ज्ञान नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया पर साथ सुख मन आए बसिया जन इच्छा सब पुजाया सता कुर्बान गीता गुर बेटो जिस आए बढ़िया कह नानक सुनो संतो सबल करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पांच सबद कर सपागे सहद बाजे लगा जित कर तारिया पांच दूध वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जन को से नाम हर के लागे कह नानक दस को हित कर अनहद बाजे अनहद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उदरे सगल सूरे दूगरो सलाम उतरे सुनी सच्ची वाणी साथ साजन पे सरसे भूले गुरते जानी सुनते मुनिद कहते भगत सब गुर रहया भरपूर बिन वक्त नानक गुर चरण लाए बाजे अनहद रसरो पावन गुरु पानी पिता माता दर्द महते दिवस रात दोई दाया खेले सगल जगत बुराया वाजे धर्म दूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए सगत काल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए सगत काल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ ਤੇ
ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु 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 तुद आगे अरदास हमारी जियो पंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास ताको बिघ न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदावै धाए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह अमृत के दाते पंथ दे वाली बादशाह दरवेश शहनशाह दे शहनशाह मेरे मालक पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होना जी सहाय सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाह इक्को रूप जागदी जोत हाजिर नाजिर सतगुरु जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलना जी। सतगुरु जी दे साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हट्टियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलना जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए सिੱਖੀ केसां स्वासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया जंगां युद्धां विच जूझे जिन्हां माइयां बीबियां ने सवा सवा मन दे पीसणे पीसे बच्चे टोटे टोटे करा के गलां च हार पवाए नेजां ते टंगाए तिन्हां समूह पुरातन वर्तमान शहीद सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ पवित्र कमाई ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। प्रथमे सर्बत खालसा जी की अरदास है जी सर्बत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्यावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रश्या रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं बख्शो जी सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटाल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलना जी। सिखां नूं बख्शो मन नीवा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरू है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरधामां जिन्हां तो खालसा पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੇ ਧਿਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਰ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ खुशियां अंदर सतगुरु जी आप जी का जस गाविया गया कथा विचारा हुई सतगुरु जी आप जी ने रहमत की आप जी ने सुभाग समा बख्शिश किया आप जी के महावाक अनुसार मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया सतगुरु जी मन के अंदर बच्चों के अंदर चाओ आप जी ने पैदा किया आप जी ने तरस की सतगुरु जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ
ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। आप नारायण कला धार जग में परवरिओ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਰਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਕਾਹੀ। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। अपने चरणों नाल जोड़ो सतगुरु जी, अपने चरणों नाल जोड़ो। तरस करना सच्चे पातशाह जी आप जी का कोटान कोट शुक्र है। आप अंतरजामी हो जो किरती वीर किसान वीर सतगुरु जी, जिन्होंने लगातार साल तो उपर संघर्ष किया। समय की हुकूमत ने काले कानून सतगुरु जी आप जी की तरस रहमत करके वापस लए ने। आप जी का शुक्र है आप जी ने सतगुरु जी बिरध बाणी की लाज रखी, सदा बिरध बाणी की लाज रखनी। सतगुरु जी अपने बच्चों को चरणों नाल जोड़ी रखना। 6 पौड़ियां नानक साहब जी के जाप होए हैं। इन्हां खुशियां अंदर आप जी की कड़ाह प्रसाद की देग सज के हाजिर है। देग सजाउंदियां होइयां सुखम फुलां की खिमा बख्शणी सतगुरु जी, अगे तो समत बख्शणी। सतगुरु जी आप जी भोग लावो, भोग लग्या प्रसाद समूह संगत की रसनी लायक होवे। जो जो छके आप जी का परम पवित्र वाहिगुरु 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 नाम जपे। अपने हुक्मनामे मुख वाक बख्शिश करके दारियां संगतां नूं निहाल किरतार्थ करो जी। तरस करना जी सतगुरु जी, सेवा थाए पाउणी। जो जी आप जी के दर ते आवे राजी खुशी जावे, सुख होवे नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल की, तुरै चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की दे। जो प्रभ को मिल लोच है, खोज शब्द में दे। राज करेगा खालसा, आखी रहे न कोई। खुआर हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारण हार। खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है शीस। सो हमरी रक्षा करे, गुर कलगी तार जगदीश। सो हमरी रक्षा करे, गुर कलगी तार जगदीश। बोले ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਸਾਹਾ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਸਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਧਸੂਦਨ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਓ ਮਹਾਰਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਹਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲਹਿ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਓ ਮਹਾਰਾਮ ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਤੋਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਪੁਜਹਿ ਪੁਜਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਅਤੁਲ ਤੋਲ ਅਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜਪ ਓ ਮਹਾਰਾਮ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ ਕਿਨ ਵਿਖ ਮੈਲ ਪਾਪ ਧੋਵਾਹਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਨ
ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾਰਾਮ ਕਿਨ ਵਿਖ ਮਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਾਹਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉਪਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। while doing ਸੇਵਾ in this program, if we made any mistakes, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਫ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ। Please bless us and forgive us for any mistakes and do ardas for us, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, so we can do more programs like this where we can all connect and pray and sing the praises of Guru Sahib ji. Even in this Hukamnama Sahib, Guru Sahib ji very clearly tells us that this janam is very, very precious. And coming to the Sadh Sangat, your kamai, your Naam Simran accelerates. And we need to do our best to use this body in the way Guru Sahib ji intended it to be used. These kan that we have are intended to be to listen to Gurbani and Gurmat related activities. These charan, these feet that we have, are intended to walk towards Guru Sahib ji and towards the Sangat. These hath that we have, we should do oh come to Guru Sahib ji nu khush rakhan. The list goes on, but let us leave here and make a pledge of beinti to Guru Sahib ji, a promise to Guru Sahib ji that we can result in some sort of behavior change in our life and create that change within us. And Guru Sahib ji will come running towards us. We've heard that shabad many times. So Sadh Sangat ji, ਹੁਣ ਦੇਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਖਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।